मिहिर दास को मान मुझे ये देली काकेरा भुगुनी अलिभा जो सुटिंग होता ये इटीपुर से मुझे देती है ना सी बढ़िया लगे कहते से 2 टंका 2 टंका देते है सिद्धांत महापात्र जदि आसो देवी है ना अनुभव महांती आसे जो हीरो आसला जे सुरत महांती विजय महांती एमती केते हीरो ना मन पड़े मुझे देखुची नड़िया रस खाइब आस गोटा लगला नुआ दस बुढ़ा खाऊले बुढ़ी आस पाकुआ पाटिके मस मस एमती डाक ढेग गोटे राई मोहन को देनी जो ता कौन फर पट्टनायक मानू देनी आजिकाली झील आजिकाली पिला बहुत कोन उपर चकबार उपर सी केमिकाल आइसक्रीम भल पाती है देशी की भल पाती देह मुठा बाड़मुड़िया खरा दिने बाहर कष्ट हम प्रबल एबे भी गोड़े ये बाहरी फिर कौन संसार को देखा ना आज आज्ञा देशी की कहीं भल पाती सब विदेशी की भल पाती है मत है 61 वर्ष हो गला ना मु 61 वर्ष बेपार करनी मु 35 वर्ष था मो बेपार आरंभ कले हाँ नड़िया नड़िया करुली मु मफसल बुलिके बेपार करी मुझे जाऊली इटीपुर पलासपुर गंगेश्वरपुर कल्याणपुर बिकीपुर जयपुर एमती दांडियाक एबे काइल भौल एमती सब बेपार बुलिकी कर मु कर 88 मसीह कले आज्ञा से मोर टंकाटे 50 पैसा टंकाटे मुंडे टिके जी नड़िया खाली नड़िया बर नड़िया पड़ी टंकाटे आ जोटा नड़िया न पड़ी साधाटा 50 पैसा ना आज्ञा मु चुट्टी नाई मुराक किसी करनी मोर ना ना मोर चाउल मुग चना बिरी कोलथ यहीराक हाँ अरे चाउल देवे आइसक्रीम नेबे एबे पैसा आ चाउल आउटे आउची तो पैसा सब हाँ खाऊ जिते दामिका हम हेते खाऊ लो पर आउ कष्ट है आज्ञा कौन हम कष्ट भगवान को पूरा छड़ा है कष्ट न कले कुष्ट मिले कि मु बुलूँ एमती खरा तरा भल मत वर्षा पानी सब खाई बुलूँ केवल मो पिला छुआ बचे नड़िया करुच्ची शीत दिनाक मुझे करुच्ची पापड़ करुच्ची झाल मुढ़ी गोटे करुच्ची बेपार आज्ञा सेमती बेपार हाथ गोड़ ना जहाँ 1000-1500 बेपार करी नाई ना दिन को 1000 मोर खर्च जीव खर्च बार्च अच्छी मत सब जगह टंका 500-600 मिल हाँ मुझे चलाऊ कौन कर आज्ञा घर भड़ा देवी झील को पढ़ेबी पुओ को पढ़ाऊँगी गोटे पुओ गोटे झील आज्ञा झील को विदा कर जहाँ हो भगवान को छड़ा कि किसी संचय कर 5 खर्च कले 5 संचय करा पड़ुची ये खरा दिनाक सीना नड़िया करुच्ची शीत दिनाक पापड़ करी अन्य करी आहरी मु आज्ञा गाँव जापारनी मो नड़िया डाके नड़िया आइसक्रीम डाके ना मोर गीत ना नड़िया रस खाइब आस गोटा लगला नुआ दस बुढ़ा खाऊले बुढ़ी आस पाकुआ पाटिके मस मस एमती डाक ढेग गोटे समते किए खाऊ किए खाऊनी पिला मन ताक खाइया कथा से खाइबे जार धर दांत ना सी खाइब किए कह मु दामिका खाइबी किए 50 टंकिया खाऊँ किए 100 टंकिया खाऊँ किए फिर 10 पैसा खाऊँ आज्ञा नाई नाई ना सी आज्ञा हाबुड़े पहला जहाँ मन सेमती मुझे मु तो आज्ञा ओडिया ओडिया तो मु फिल्म नाच फाच को प्रिय नुह है सिद्धांत महापात्र जदि आसो देवी
ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ହିରୋ ଆସିଲା ଯିଏ ସୁରାବୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦିଥର ଆଇଛି ସୁରାମକୁ ଭେଟ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏଇଠି ବସିକି ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ ସେ ଖାଲେନି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ ଅଛି ଭାଇ ଆମର ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତାପରେ ଏମିତି କେତେ ହିରୋ ନା ମନେ ପଡୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ତା ନା କ'ଣ ଯୋଉ ମରିଗଲା ଯୋଉ ହିରୋ ମିହିର ଦାସକୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଦେଇଥିଲି କାକେରା ଭୁଗୁନି ଅଲିଭା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା ଇଟିପୁରରେ ସେଇଠି ମୁଁ ନେଇକି ଦେଇଥିଲି ହେଲା ସିଏ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ 2 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ 15 ଦିନ ହେଲା 15 ଦିନ ଯାକ ନେଇକି ଯୋଗେଇବି ହେଠେଇ ଏରାକ ହଁ ହେଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତାର ଯୋଉ ପାହିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ କାହିଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନି ନାଇଁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲାଣି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲାଣି ମିହିର ଦାସ ଚାଲିଗଲେଣି ନାଇଁ ମା ବାବୁ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି ଭେଲିଆନ ତ କାହିଁ ମୁଁ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ରାଇମୋହନକୁ ଦେଇନି ତାପରେ ହେଇ ଯୋଉ ତା ନା କ'ଣ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇନି ନାଇଁ ମୁଁ ଭେଟନି କେବଳ ମିହିର ଦାସକୁ ଭେଟ ହେଇଛି ହଁ ନାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନ ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିବି କି ଆଜିକାଲି ପିଲା ବହୁତ କୋନ ଉପରେ ଚକବାର ଉପରେ ସିଏ କେମିକାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ଦେଶୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ ଦେଶୀ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କିଏ ଖାଇଛି କି ଆଜିକାଲି ଖାଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇବୁ ଛୁଆ ଚାଉଳ ଖାଇବୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉଟା କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇଲେ ଖରାଦିନେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ତାକୁ ଆଉ ସେରାକ ଘୃଣା କରିବେ ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ଖାଉଛୁ ସକାଳୁ ଏଠୁ ଉଠିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ବେଲେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଗୋଳିକି ପିଇକି ମୁଁ ଆଉଛି ମୁଁ ଫେରେ 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଉଛି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ହଁ ବେଶୀ ହାଲିଆ ଲାଗିଲେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲେ ବାଧା ଲାଗିଲେ ଦିହ ମୁଠା ବାଳମୂଳିଆ ଖରାଦିନେ ବାହାରିବ କଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରବଳ ଏବେ ବି ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ବାହାରିଛି ଫେରେ କ'ଣ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା ନା ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଆମ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଧରିକି ଆସିବି ନଡ଼ିଆ ଗଣ୍ଡେ 50ଟା ଥୋଇଛି ମୁଁ ଧରିକି ଆସିବି ଏନେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଯିବା ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛେନା ବାଲାଟା ଅଧିକା ନଡ଼ିଆଟା କମ୍ ହେଲା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀକି କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସବୁ ବିଦେଶୀକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ନା ମୋ ବାର କଥା କହିପାରିବି ନାଇଁ ମୋ ପିଲେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲେ ସିଏ ମୋ ପିଲେ ଛେନା ମାଲ ଖାଇବେ କ୍ଷୀର ଥିଲେ ପିଇବେ ତରଭୁଜ ନେବି ସିଏ ବି ଖାଇବେ ଏ ଚାଉମିନ ଘରକୁ ନେବି ଘରେ ତିଆରି ହବ ସିଏ ଖାଇବେ ବାହାରକୁ ମୋ ଝିଅ ନାଇଁ ମୋ ପିଲେ ବାହାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାହାର ଜିନିଷକୁ ଘରେ ତିଆରି ହବ ସିଏ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅଧିକା ହେଉଛି କମ୍ ଅଛି ସିଏ କହିବେ ନା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି କାହିଁକିନା ମୋ ବେପାରଟା ଭଲ ଚାଲିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରିବି